Hi guys! Welcome to my Channel! Guys, agto mi sa kon guys sa Ato mi sa Baruto guys, baklay-baklay mi sa tabing dagat guys. Nagami sa Barakay karon guys. oh, Barakay. Welcome to Barakay Lake. Guys, choice kay guys. Ato sa mi dito sa among Baruto guys. Arat na. Kita-kita taw niya guys. Bye-bye. Bye-bye! So, ang tubig guys. Hi guys! Welcome to Bugsay! Guys, among passenger guys oh. Si Tambok Ikoy o si Ate Kikay. Sa Bugsay lagi guys ha. Ato sa mi sa layot-layot guys. Dito ka oh. Karami sa mabaw guys kay Look si akong ate guys. Wala magkunat lo. Bugsay, bugsay, kiling-kiling jutay. Init-init sa mi guys kay Perminti man ta sulod sa balay guys. Naman Tambok Ikoy. Tambok Ikoy. Hey, hello guys. Guys, tarang si Vincis guys oh. Makita ng si Vincis guys. Tara guys oh, kita na yung budo guys. So, tara ang barko guys oh. Sip, ahoy. Ahoy, ahoy. Ah, si Vincis to guys. Magtumi dito dapat guys, magpadoon pa mi guys. Tambok Ikoy guys, tara sa dumpling guys. Sa iyang nanay o tatay guys. Guys, kita na ninyo ang imbudo guys oh, ng slider guys. Guys. Kana ring mga kan guys, munang kan guys. Guys, hakap na guys. Oh, oh. Hakap na guys. Busy. Ano na? Ligil. Nakadloy, di ka mo dako. Na, kaon na ta guys. Suka.